Знаешь, да, меня руками тоже взяли раз, все сделала и все. Не дергаешь. Сейчас. Там еще и не маленький особенно. Все, руками не качай, ничего не делай. Все, сиди спокойно. Все. Ой, молодец. Вот красавчик. Все, тетя больше не обидит. Нет, все. Нет. Вот, видишь? Нет, бабушка. Ничего, вода-то не течет. Это я, наверное, не выключила. Да? Жили. Я думала, я. Не бойся, все. Что там у нас красный много? Красная. Ой, если бы я еще понимала. Все, я добрала. Нет, немного. Ой, я не помню, что Сейчас еще. И все. Молодец. Смотри, как ты мне помогаешь хорошо. Ты такой молодец. Вот, молодец. Прекрасно. Помощник. Сейчас закончим уже. Все бы у меня такие дети были, а? Геройскую повязку героя. есть товарищ командир. Да, вообще красота. Просто обожаю таких. Держи пальчиком. Следующий. ана ирӯз моро меҳмонӣ даъват кардан. Я дугунаму я дӯсти наздикму як 2 сол шуд мо рафта омад дорем. Ино Тоҷикистон рафтан, як моҳ истодан омадан, ҳатта даъват кардан санакора вози мо омадем. Қати Аҳмадҷон, кадоми наздика биёя меҳмонӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хеле ки камтар наворда дарам ҷои сёмка гап задагим. хонаи як дугона, як хонаи дӯсти наздикма. ино Тоҷикистон рафтагӣ будан, як моҳ истода омадан. очашино ҳамин хонангиёш оилавӣ ҳаҷ рафтагӣ будан, най ҳаҷ омадан. баъд ҳамита савғотиҳо овардан най Тоҷикистон. ҳамита камтар маърака кардан, занакора ҷаҳ кардан. мо ҳамиҷа қати бачаи майдаким рафтем. не оби ҳаҷа ай Тоҷикистон овардан, ай ҳаҷ. Амин. Бигиред шуро. Ине чочқа ай Тоҷикистон, ай чочқаи ҳаҷ, ай ҳоҷиё. Ба навбат оз ҷа ҳама каса диштем. инҷа ҳоҷиёро мастам. дӯстони азиз, инами аппаратака айфаберлик заказ кардам. аввал гуфтам ба худмона заказам ба шавҳарма ку бия бинам результаташ чӣ хела. баъд дар канал монумаш беҳтаринай коркунишам хушрӯа инаи сараки иш бурикак барои гӯшора тоза кардан, барои бинӣ тоза кардан ҳамхелия бувайша мегирӣ таълиш мекунӣ барои ами пишти гардана, барои риша кантовка кардана. коркуниш хушрӯа агар кадомет заказ кардани боше пушаймон намеше. чизи хушрӯа удоб наҳа, батарейка намехра, заряд қатъя. ягон каси шумо агар кор кардан хоҳед дар фаберлик, ман номрома дар описания мемонам, дар ватсап нависе. тарзи кор кардана, чихе вай кардан ҳамаша нишон метиҳем ба шумо, ёрдам мекунем, бо қати духтаро ҳамроҳ мекунем то наоҷа бо духтарое ки опнишу бисёр таракай бо хушрӯ савол ҷавоб кардан мефаҳмонанд тона. намехел арзон оқа қиматам нестаи станок. ман дар инҷа камтар пирог тиёр кардесам. 4 тухмай, 1 стакан шакара, 1 стакан кефирай, 1 стаканам оқа пур нест руғонай ба орду ами разрехитил. ранг ами кексай, ами ман 2 намуд тиёр кардам.
برای کودک‌ها ملایمکی است شروع میخرن. خواستم که برای شما نشان دهم چیزی آسانک بر همه محصولات در خانه همه آدم ها هسته میتونن که برای کودکانشون تیار کنن. عمر ما میرود و نام نکو میماند، نام نکو میماند، لحظه ها میگذرد دیده برو میماند، دیده برو میماند. ثانیه ها چقدر نامردم، اینقدر بگیردی هم میگردم، پس نگشتن پس از رفتنشان، اقربک ها به جهت میگردن. ثانیه ها چقدر نامردم، اینقدر عمر ما میرود و نام نکو میماند، نام نکو میماند، لحظه ها میگذرد دیده برو میماند، دیده برو میماند. ثانیه ها چقدر نامردم، اینقدر بگیردی هم میگردم، پس نگشتن پس از رفتنشان، اقربک ها به جهت میگردن. ثانیه ها چقدر نامردم، اینقدر من در این شهری غریبی خوار و زارم آچه جان، خسته و بیچاره و هم به مدارم آچه جان. من در این شهری غریبی خوار و زارم آچه جان، خسته و بیچاره و هم به مدارم آچه جان. زیری با می خانه ای بگانه میگیرم زیغم، زیری با می خانه ای بگانه میگیرم زیغم، در کجایی غم شریکو غم برارم آچه جان. ای در کجایی غم شریکو غم برارم آچه جانه. هر زمان الله های میرسد بر یادی من، در فراقت تا سحر شب زنده دارم آچه جان. هر زمان الله های میرسد بر یادی من، در فراقت تا سحر شب زنده دارم آچه جان. هی در فراقت تا سحر شب زنده دارم آچه جانه.
از پس یک بردنا با دعایی نکی تو هفجو برارم آچه جان آچه گویم در غریبی دیدم پر نمشود با امیدی دیدنت امیدوارم آچه جان آچه گویم در غریبی دیدم پر نمشود با امیدی دیدنت امیدوارم آچه جان با امیدی دیدنت امیدوارم آچه جان من در این شهری غریبی خار و زارم آچه جانه این دوستانی عزیز پیچونی ما قطعی پیروگ تیار شد. طرز تیار کردنش آسانک می محصولاتی کیکسای بسیار ملایمه که با مزه میبیاید. رحمتی کلام به هر یکی شما که کانال ما را دستگیری میکنین کامنتاری خوب مینویسین با در واتساپ من سراغ میکنین. از رحمتی کلام شما خیر تا ویدیو آینده.